बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, लेकिन मौत का वक्त और जगह सिवाय अल्लाह की जात के किसी बशर को भी मालूम नहीं है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो मौत से भाग नहीं सकता। मौत हर वक्त उसका पीछा करती रहती है। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है, पर देश में काम करने वालों की तादाद करोड़ों में है। इनमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, घर के अच्छे हालात के लिए परदेश गए, मगर उनकी वापसी मुमकिन ना हुई। इनमें ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने वालिद का चेहरा तक नहीं देखा। ऐसी बच्चियां भी हैं जिनका वालिद सारी उम्र जहेज की खातिर परदेश में रहा। ऐसी बीवियां भी हैं जिनके शौहर अपनी बीवियों की सारी उम्र फरमाइशें पूरी करते रहे। ऐसे बाप भी हैं जिनके बच्चों ने उन्हें घर में वापस न आने दिया, हत्ता कि उनकी मैयतें संदूक में बंद होकर आई। ये दुनिया इस तरह की है, एक लम्हे में कुछ भी हो सकता है। यही वजह है जब कोई भी परदेसी घर से निकले तो उसकी आंखों में ऐसे आंसू होते हैं जिनको देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। उस वक्त वो परदेसी ये सोच कर रोता है, न जाने उसने अपने घर में दोबारा जिंदा सलामत आना भी है कि नहीं। पता नहीं वो अपने बच्चों को दोबारा देखेगा भी कि नहीं। मोहम्मद अमजद सन 2013 में आजाद वीजे पर सऊदी अरब में काम करने के लिए गया। अमजद ने जद्दा में जाकर टैक्सी चलाना शुरू कर दी। अमजद का कफील भी अच्छा इंसान था, जिसकी वजह से उसे कभी भी मुश्किल पेश ना आती। उसने 1 साल के दौरान बेशुमार पैसा कमाया। आखिरकार उसने छुट्टी लेकर पाकिस्तान आने का फैसला किया। वो घर वालों के लिए 2 दिन से शॉपिंग कर रहा था। जिस दिन उसकी पाकिस्तान की फ्लाइट थी, उस दिन उसकी टैक्सी के नीचे एक सऊदी बच्चा आकर फौत हो गया। दोस्तों, मोहम्मद अमजद उस बच्चे को अस्पताल भी लेकर गया। उस बच्चे की जिंदगी थोड़ी थी, लिहाजा वो बच ना सका। सऊदी हुकूमत का कानून है कि अगर गाड़ी वाले का जुर्म साबित हो जाए तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। गलती मोहम्मद अमजद की थी, लिहाजा उसे सऊदी जेल में कैद कर दिया गया। 2 दिन के बाद सऊदी अदालत में केस चलने लगा। चनाचे मोहम्मद अमजद पर फर्दे जुर्म आयद करके 2 लाख जुर्माना कर दिया गया। ये रकम 1.5 करोड़ के करीब बनती है। उसे सऊदी अरब में आए हुए 1 साल हुआ था, लिहाजा उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। सऊदी अदालत ने जुर्माना ना अदा करने की सूरत में उसका सर कलम करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। मोहम्मद अमजद का कफील उस सऊदी के पास भी गया जिसका बच्चा इस दुनिया से रुखसत हुआ था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हें चाहिए तुम उसको माफ कर दो। माफ करना बहुत बड़ी नेकी है। बच्चे का बाप जिद था कि अगर वो आदमी 2 लाख रियाल अदा कर दे तो वो उसे माफ कर सकता है। कफील के पास इस कदर बड़ी रकम भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा वो मायूस होकर वहां से वापस आ गया। अब अमजद के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो जुर्माना अदा करे या फिर वो मौत का इंतजार करे। मोहम्मद अमजद को जेल में 5 महीने का अरसा हो गया, मगर रकम का बंदोबस्त ना हो सका। उसका बाप इसी गम की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया कि ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, वहां पर उसके साथ सऊदी हुकूमत क्या सलूक करती होगी। रमजान का महीना आया। सऊदी कफील ने अपने दोस्त से मदद की अपील की। रमजान के महीने में सऊदी बहुत सदका खैरात करते हैं, लिहाजा किसी ने 10,000 रियाल दिए तो किसी ने 5,000 रियाल दिए, किसी ने 30,000 रियाल दिए। टोटल रकम 1.5 लाख रियाल तक पहुंच गई। अभी भी 50,000 रियाल की कमी थी। सऊदी कफील की बीवी इंतहाई नेक खातून थी। उसने अपने खामद से कहा कि हमारे पास एक घर है, लिहाजा हम उस नौजवान को बचाने के लिए उसको फरोख्त कर देते हैं। अब अमजद को जेल से रिहा करवाने के लिए मतलूबा रकम पूरी हो चुकी थी। अब कफील ने मरने वाले बच्चे के वालिद को 2 लाख रियाल दीद के तौर पर अदा कर दिए और अमजद को रिहा करवा दिया। कफील के घर वालों को अमजद की रिहाई की बहुत ज्यादा खुशी थी, लिहाजा इन्होंने बेशुमार पाकिस्तानी मजदूरों की दावत की। उसकी आंखों से आंसू जारी थे।
وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا۔ کفیل اس کے پاس جا کر کہنے لگا، میرے بھائی آج کا دن رونا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں نئی زندگی بخشی ہے۔ سعودی کفیل نے پہلے ہی اس کی ٹکٹ کا بندوبست کر رکھا تھا تاکہ وہ اپنے والدین کے پاس چھٹی کے کچھ لمحات گزار کر آئے۔ چنانچہ اگلے ہی دن محمد امجد جدہ سے لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کا بھائی پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر موجود تھا، لہٰذا دونوں بھائی گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر محمد امجد کی ماں اس سے لپٹ کر خوب روئی، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ اس کی ماں کوئی بھی الفاظ بول نہ سکی، صرف اس کو دیکھتی رہی۔ ابھی اسے آئے ہوئے 15 ہی دن ہوئے تھے، اس کی ماں اسے شادی کے لیے مجبور کرنے لگی۔ محمد امجد کے انکار کے باوجود اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے 2 مہینے ہوئے تھے کہ آخر کار وہ لمحہ دوبارہ آ گیا جس کا ہر پردیسی کو دکھ ہوتا ہے۔ محمد امجد کی چھٹی ختم ہو گئی، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پردیس کی جانب روانہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں پہنچ کر وہ دوبارہ کام کی تلاش کرنے لگا۔ وہ سعودی عرب کے اندر دوبارہ ٹیکسی نہیں چلا سکتا تھا، عدالت کی جانب سے اس پر ٹیکسی چلانے کی پابندی تھی۔ اس کے دوست کی اے سی ٹھیک کرنے کی ایک دکان تھی، لہٰذا اس نے اس کے ہاں 2500 ریال کے عوض کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا کیونکہ اے سی کو بلڈنگ سے اتار کر لانا اور دوبارہ اسی جگہ فٹ کرنا، اوپر سے سخت گرمی اور جس سے روڈ پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن محمد امجد اور اس کا دوست اے سی لگانے کے لیے جا رہے تھے، پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرالا آیا، اس کی ٹکر لگی جس کی وجہ سے اس کی گاڑی الٹ بازیاں لگاتی ہوئی دور جا گری۔ محمد امجد موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جبکہ اس کے دوست کو شدید قسم کی چوٹیں لگی۔ یوں محمد امجد کی بیوی 2 مہینے کے بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد سعودی کفیل اس کی میت کو لے کر اس کے گاؤں پہنچا۔ جیسے ہی اس کی میت گاؤں میں پہنچی تو پورے گاؤں میں کہرام برپا ہو گیا، ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دنوں کے بعد سعودی کفیل واپس گیا، اس نے عدالت میں ٹرک ڈرائیور کے خلاف کیس کیا جس کی وجہ سے محمد امجد کے گھر والوں کو 2 لاکھ ریال ملے۔ گھر والے اس کے 2 لاکھ پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے محمد امجد کی بیوی کو کچھ بھی نہ دیا بلکہ گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، جس لڑکی نے ہمیں یہ واقعہ بھیجا ہے وہ محمد امجد کی بیوی ہے۔ دوستو، یوں پردیس میں کام کرنے والوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردیس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔